Dol, mayong buntag, dol. Happy Sunday, dol. Ami karon diri yapon sa Crocodile Park yapon mi dol kay favorite naman niya dol, ho. Naong. Crocodile Park, pero walay crocodile. Oh, Crocodile Park dol pero walay crocodile. Ang crocodile dol na ara. Crocodile nga ba Muna crocodile dol. Indot mo kay jagingan diri dol kay tuyok gid ba. Din ka itong aking Dol, ba't daghana ka nag-jogging diri karon sa Crocodile Park, dol? Ami dol, mao na magini amo, routine na magini amo ni dol kada Domingo dol, basta wala lay ulan. Jogging yo, jogging walking tirada ginamo dol. Impre dol, para na po tayo ma-content no, sa ka. di lang ako content para Content na nala benefits bigay sa atong kalawasan dol no. Na tirada diha dol. Ato ning taason natong video dol, ato ni long form. kailangan na gid ka nga magkuan na gid ka og exercise kay di, wala na ka nagkabata, nagkatiguwang. Oh, kailangan dol, kadungog mo ato yang giingon dol. Kung mag-exercise ka pampabata daw na. Exercise pambabata. Nagkaidara na ta, kailangan na kita kung ingana na lisod kayo masira ta gigda na itong puyan. Pantana, ang balda ta. Nabuyag. Puro tag manok nga nang way lansad ba. Na kada Domingo no ginamon idol kay or may way duty dol. Busy mami Lunes pero Sabado. Na, pupunin ganahan mo din sa Crocodile Park mag jogging dol kay tuyok ginusa sa murag ubal. Yan po yung mga kahoy dari daghan. Mutana mo dol asa buaya, wala dong buaya dol. Ana diri uban ako, taro. Lai. Buaya. Shout out na lang yung tanan dol, amping kanunay.